naimbag nagsapa kakabsat. Domingo itata, panagsisimba. Mayat ti panawon. Ngam di nariingak, nakitak jay challenge ni Kasakmul. Itag TV guys. Kat panunot ko nga ag-aramid ti vlog dahito guys, ipakita ko ba't ijay intrigue na ijay challenge na ijay post. So but I'm featuring guys my itag 1 year in the making, more than 1 year in the making, dito sa Canada guys. So dahitoy kakabsat inaramid ko di 2000 I think 2023, late of 2023 guys. At ito ang entry ko Kasakmul. Kay challenge mo anak na nakaumay hang kami nakaumay idi nagawit kami ta Pilipinas tabalak mi nga umay ang pasyar dita restaurant mo ngam awan iti kastami ta kasar gamin di anak ko ngam uray no kasta ag subaybay kami latay jay vlog mo nga very proud kami nga mangbuybuya ijay Itag TV guys, proud for the yearans daytoy ket inaramid ko timurdan 1 year. So daytoy ti pakakitaan kakabsat nga uray no anya ti ayan tayo nga kaigurot han tayo malipatan iti nagapuan tayo. Daytoy ket pork belly nga inpadas ko nga inaramid nga itag nga iproseso na nga inkastak nga nakaramid ket ko na tayo nga ay nasin kin ibilag. Ket kitaan nyo guys daytoy ket mayat ti kulay na guys nga kulay na ket nakaala ya usto nga kulay na nga kuna ni Kasakmul nga daytoy ket quality guys daytoy quality nga kuna ni Kasakmul ket daytoy ti intrigue kabsat nga challenge although hanla nga may pakita no kas ano nga naaramid nga padasok tumat no anya ti outcome na tapadasok nga laukan iti nateng ditoy ayan ni guys ket nalamin gamin kitaan nyo ket isno ditoy side ditoy balay nga moray no kasta ket agaramid latta ti itag ta isu ti dimak nalan tayo nga inwar ko lang itata tap daytoy tapno adamot ati intrigue ijay challenge ni Itag TV daytoy Itag TV quality naimbag nga malam, naimbag nga rabi, kakabsat, boom, tara-tara.